कोलकाता से खबर 13 दिसंबर 2025 विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में अफरा तफरी के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल बोले, आयोजक और प्राइवेट स्पॉन्सर मुख्य दोषी पुलिस की निष्क्रियता ने सीएम और गृह विभाग को क्यों नहीं बर्खास्त किया। कोलकाता के खेल प्रेमियों के लिए अंधेरा दिन। राज्यपाल के निर्देश, आयोजक स्पॉन्सरों की तत्काल गिरफ्तारी, टिकट खरीदने वालों को पैसे लौटाएं, ऑडिटोरियम को नुकसान के लिए आयोजक पर जुर्माना, पूरे मामले की न्यायिक जांच, लापरवाह पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन ऑर्डर के लिए एसओपी लागू, जरूरत पर आरएएफ तैनात रखो, दर्शकों के लिए बीमा प्रीमियम आयोजक दे। राज्यपाल, मेसी के नाम से स्पॉन्सरों ने जन भावनाओं का शोषण कर मुनाफा लूटा, पुलिस का इस्तेमाल खास हितों के लिए, प्रशासन की कमजोरी उजागर, लाखों प्रशंसक निराश, सड़क ब्लॉक, फुटबॉल का मक्का कोलकाता को कलंक, लाठीचार्ज भी हुआ, महंगा टिकट ही वीआईपी को मेसी दिखा। 12 दिसंबर को राजभवन में शिकायतों पर रिपोर्ट मांगी, शत्रुघ्न दत्त नामक आयोजक गिरफ्तार, स्थिति पर डीसी राजीव कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम की प्रतिक्रिया देखते रहे। Number one, this is a situation briefing. We are today what has happened in the morning at Salt Lake Stadium. There was some kind of anger or anxiety in the fans saying that he's not playing. The plan was that he will come here, wave and meet certain people and leave. Now the government has already constituted a committee which will look into all the aspects of if there was a mismanagement from the organizer side or anything else. This will be looked into. Second, to the fans, we have already told the organizers. We will persuade him. He is giving in writing to the who's concerned that the will not be able to communicate. ফার্স্ট এটা বোঝার দরকার আছে যে এই ইনসিডেন্টটা আপনি জানেন জাস্ট কিছুক্ষণ আগে হয়েছে, এই জন্যে খুব ডিটেলে প্রেসকে বোঝানো বা বলা এই সম্বন্ধে না, আমাদের জিনিসটা আরও পুরো ডিটেলে বুঝতে হবে এক্স্যাক্টলি কী হয়েছে, কোথায় কোথায় প্রবলেম হয়েছে, কারা কারা এর জন্যে ইনভলভড আছে বা দোষী আছে, সেই জিনিসটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গেই বলা যায়। এখন তো ইমিডিয়েটলি যেটা আছে কমপ্লেন দেওয়া হচ্ছে, এফআইআর লজ হবে, সেকশন যেটা জিজ্ঞেস করছেন দ্যাট উইল অল বি অন দি এফআইআর যেভাবে আসবে, যেভাবে কমপ্লেন আসবে। এখন উইল হ্যাভ টু দ্য ফার্স্ট স্টেজ উড বি যেটা বলা হয়েছিল যে ল অ্যান্ড অর্ডার পিস হ্যাজ টু বি রিস্টোর্ড ইমিডিয়েটলি, ঠিক আছে, দ্যাট পোর্শন হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ। আর কোথাও কোনো রকম জমায়েত, ওয়েদার হায়াত বা মাঠে বা রাস্তায় কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, ট্রাফিক ইজ নর্মাল, পিপল হ্যাভ অল গন ব্যাক হোম। আর কোনো রকম যেটা হয় যে অন্য